Assalamu alaikum, I'm Aisha Mudassir and this is the third one lecture and the first one video clip of this lecture. इसमें आप आयत मुबारक नंबर 48 का जो दूसरा हिस्सा है जो पहले रह गया था उसको हम पढ़ेंगे, इसकी तिलावत की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकस अला अक़िबैहि वक़ाल इन्नी बरीउन। ये मद जो आपको सीधी नज़र आ रही है, एक तो वो उर्दू की मद की तरह ना, जैसे ये शुरू में आपने पढ़ी, इसको मद मुनफसिल जायज़ बोला था मैंने। इसकी 2.5 अलिफ़ात के बराबर उसकी मिक़दार होती है लंबी आवाज़, और ये 3 अलिफ़ात के बराबर होती है। इसको बोलते हैं मद मुत्तसिल वाजिब। इसको अदा करना वाजिब होता है, इसको अदा करें तो सवाब, ना अदा करें तो कोई नुकसान नहीं। ठीक है, इसका अदा करना ना करना जायज़ है, लेकिन इसको अदा करना वाजिब है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मद मुत्तसिल वाजिब, जुड़ी हुई। मुत्तसिल कहते हैं जुड़ी हुई। बरी मिनकुम, इख्फा भी है यहाँ पे, उन्ना भी है। ठीक है। इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अखाफुल्लाह। वक्फ़ा आ गया तो हाँ पे हमने हाँ को साकिन कर दिया। अखाफुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। ठीक है। फलम्मा पस अलबत्ता जब, फलम्मा पस अलबत्ता जब, तराअत देखी आमने सामने, देखी उसने आमने सामने, अल्फ़िअतानी दोनों जमातें, दोनों फ़ौजें। ठीक है, मुसलमानों की भी और कुफ़ार की भी। ठीक है, दोनों जमातें या दोनों फ़ौजें, मुसलमानों की भी और काफ़िरों की जब आमने सामने हुई, ठीक है, तो नकसा वो उल्टा फिरा, अला अक़िबैहि ऊपर अपनी एड़ियों के, वो अपनी एड़ियों के बल वापस ऐसे पलट के भागने की कोशिश की उसने। वक़ाल, और उसने कहा, इन्नी बेशक मैं, ठीक है, या बेशक मेरा, या बेशक मैं तो बरी ज़िम्मा हूँ, या मेरा बेशक मेरा कोई वास्ता नहीं। अगर आपने मेरा लफ्ज़ इधर बोलना है बेशक मेरा, तो फिर यहाँ क्या आएगा? बरी ज़िम्मा का। बेशक मेरा कोई वास्ता नहीं, या बेशक मैं तो बरी ज़िम्मा हूँ। ठीक है, मावरा हूँ, किससे? मिनकुम, तुमसे। इन्नी बेशक मैं, अरा देख रहा हूँ, मा ला तरौन जो नहीं तुम देख सकते। बेशक मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। शैतान था ना, उसको अल्लाह ताला हर चीज़ सुझा देते हैं, हर चीज़ उसको नज़र आती है। उसको फ़रिश्तों की जो एक मदद की फ़ौज नाजिल हो रही थी, उसको वो नज़र आ रही थी, उसको देख के वो भाग रहा था। ठीक है, तो बेशक मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। इन्नी बेशक मैं, अखाफुल्लाह डरता हूँ अल्लाह ताला से। हकीकत में ऐसा नहीं था, झूठ बोल रहा था वो। शैतान कभी भी ऐसी उसके दिमाग में बात नहीं आई। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब सख्त सज़ा देने वाला है या अज़ाब देने वाला है। ठीक है, अब इसके पस पर्दा मैं आपको बात बताती चलूँ। जब मैदान बदर, जब उस मैदान में जो एक घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई, तराअतिल फ़िअतानि नकसा अला तराअतिल फ़िअतान, जब दोनों जमातें आमने सामने हो गई, मुसलमान और काफिर आपस में उनकी मुठभेड़ हो चुकी थी, और देखा कि मुसलमान जो हैं वो फ़तह पा रहे हैं काफिरों पे, तो काफ़ी ज़ोर कारण पड़ा। तो शैतान को जिब्रील वगैरह और जो उसके साथ फ़रिश्ते थे वो आसमान से उतरते हुए नज़र आए। अल्लाह ताला की जो मदद की फ़ौज थी सफ़ेद पोश घोड़ों पे, उसको वो नज़र आए। ठीक है, तो अबू जहल के हाथ में से उसने अपना हाथ छुड़ाकर वो उल्टे पांव वापस लौटा, वापस भागा। उस बनी कराना के सरदार की शक्ल में आया था ना वो, सराका बिन मालिक की शक्ल में आया था। अब वो जब उसको मदद की फ़ौजें नज़र आने लगी फ़रिश्तों की, तो फिर उसको ये समझ में आ गई कि अब तो ये फंसे ही फंसे, तो बेहतर ये है कि मैं यहाँ से भाग चलूँ।
تو وہ واپس الٹے پاؤں لوٹا اپنی فوج کو لے کے. تو جب ابو جہل نے اس بارے میں پوچھا کہ سراقہ عین وقت پر دغا دے کر کہاں جاتے ہو، تو کہنے لگا میں تمہارے ساتھ انی بری منکم، میں تم سے بری ذمہ ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. انی ارا ما لا ترون، کیونکہ جو تم کو نظر نہیں آتی یعنی فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی جو خدائی فوجیں ہیں، وہ جو مجھے نظر آ رہی ہیں، جو تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے. جو فوجیں میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. میرا دل جو ہے ایسی اللہ تعالیٰ کی اس فوج کو دیکھ کر ڈر سے بیٹھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، کہیں سخت عذاب یا آفت میں پکڑا نہ جاؤں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ملعون نے جھوٹ بولا، اس کے دل میں خدا کا ڈر نہ تھا. ہاں وہ یہ جانتا ضرور تھا کہ اب قریش کا لشکر جو ہے وہ ہلاکت میں گر چکا ہے، ٹھیک ہے، کوئی قوت اسے بچا نہیں سکتی. یہ شیطان کی ایک بہت پرانی عادت ہے کہ اپنے متبعین جو اس کے پیروی کرنے والے ہیں اس کو دھوکہ دے کر ہلاکت میں پھنسا کر عین وقت پر کھسک جایا کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی حالت کی. ٹھیک ہے. اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بس وہ لوگوں کو پھنسا کے اپنا مقصد پورا کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے یہ حرکت کی، کافی اس ابو جہل اور اس کے لشکر کو پھنسا کے خود بھاگ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد رکھو، اس کا ذکر کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور اتراؤ نہ اور دکھلاوے سے بھی دور رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر حال میں شامل حال ہوتی ہے. اور یہ ہمارے عالم اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا، اس کو اللہ نے سچ کر دکھایا، اور دنیا کی تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حقیقت جو ہے اس پہ واضح کر دی.